me chamo Eric, tengo 42 años, soy brasileño y aquí empiezo una secuencia de videos en que voy a tratar de contribuir de alguna manera con el conocimiento de la guitarra y también de la música. Pero antes de cualquier otra palabra, les propongo un video del magnífico Robson Miguel, que fue mi maestro y sigue siendo mi maestro. Y bueno, él les va a mostrar un poco sobre la historia de la guitarra y un poco sobre música. Y luego regresamos. Disfruten. O violão não é somente o instrumento mais popular do mundo. Ele é nobre. Ele nasceu nos castelos na Espanha, na região de Málaga, onde estão as malaguenhas, tocando para reis e rainhas. E agora aqui, no meu castelo, nós vamos então vivenciar passo a passo a história do instrumento que mais de perto acompanha a evolução do homem. O castelo foi construído em homenagem à Sua Majestade, o violão. O violão, ele vem desde o arco pré-histórico, A história do violão inicia na pré-história, quando encontraram numa caverna um desenho de um aborígene que já usava o arco não como instrumento, mas encostando uma extremidade na boca, a boca funcionava como um primeiro ressonador. Com a outra mão ele diminuía e aumentava a distância da corda, produzindo sons mais graves ou mais agudos. Mais tarde, a boca foi substituída por casco de tartarugas. Esse instrumento do aborígene já era chamado de seta, que os persas chamavam de citar, ou citara. Mais tarde, a cítara pré-histórica, onde era usado o casco de tartaruga como ressonador, era chamado de quitarra. Mais tarde, guitarra, porque na língua mourisca escrevia-se cacessi, mas lia-se caquequi. Então logo, citara lia-se quitara. Da quitarra, chegamos à teoria da harpa, ou arpão, que tinha uma quantidade exagerada de cordas, porque cada corda produzia apenas uma nota. Mas o alaúde egípcio foi o instrumento que mais trouxe evolução com o aparecimento do braço, diminuindo a quantidade de cordas, onde uma corda produzia vários sons, sendo encurtado ou aumentado em sua extremidade do braço. Mais tarde, o casco de tartaruga foi então substituído por cabaças e outros ressonadores. Nessa época, sobre a cabaça era utilizado couro animal como ressonador e tampa receptora dos sons das cordas, onde esse couro animal tinha vários furos para a propagação do som.
Percebiam que as cabaças maiores produziam sons mais graves, as médias sons medianos e as pequenas sons agudos, levando a novos estudos de um mesmo instrumento, como o violão, ter dois ressonadores. Por isso o violão tem uma parte de ressonador menor, uma cintura, e uma maior, produzindo sons mais graves, médios e agudos. Estamos no ano 1350 a.C. Reis e rainhas passaram a se interessar pelas músicas, pelos pequenos trovadores, criando dentro dos castelos lutherias para a construção de instrumentos de cordas, onde nessa época o dinheiro de reis muito contribuíram para a evolução dos instrumentos, com o aparecimento de novos ressonadores e o alaúde egípcio já sendo utilizado cola de madeira, que nesta época era o instrumento avô do nosso violão moderno, tocando já para reis e rainhas, porém com o nome de alaúde persa. Rubade, ou rebade, originou a conhecida rebeca da família dos violinos, onde os persas chamavam de seta, citar ou citara, mostrando que, mesmo sendo celtas povos saxônicos, originando a língua alemã, holandesa, sueca, reconheciam a origem latina na troca de formação dos povos. Mais tarde, aparece então guisac, ou quisac, que originou então o violino, tocado com dois arcos, ou com apenas um arco, friccionando as cordas. O alaúde tipo beato foi porque a igreja passou também a se interessar pelos grupos instrumentais, originando a guitarra dos mouros, ou guitarra mourisca. Nós encontramos as pinturas mouriscas nas catedrais europeias, onde frequentemente se vê coros ou cantores sendo acompanhados pela guitarra mourisca, ou seja, o antigo alaúde. A guitarra latina também era chamada de vihuela, feita de madeira, e mais tarde as menores para ensaio eram feitas de um cavaco de madeira, originando então o nosso cavaquinho, por ser feita de um cavaco de madeira. Alaúde, laú ou alaúde morisco era tão religioso que iniciava com a palavra Alá, que quer dizer Deus. E os árabes utilizavam o alaúde para só canções religiosas, assim como o rebade e a guitarra latina nos palácios e castelos. A guitarra harpa ou guitarra lira, muito usada na França. O alaúde oriental com cordas duplas que originaram a nossa vihuela, ou melhor, viola francesa. Mais tarde a viola caipira e até a craviola de 12 cordas, desenvolvida por Paulinho Nogueira. Guitarras flamenca ou espanhola, conhecida no mundo todo como Span Guitar, recebeu o nome de violão pelos portugueses, que a trouxeram para o Brasil, que vendo que assemelhava-se com o corpo da vihuela ou viola, chamavam violão. Então nosso instrumento está sempre no aumentativo, né? Violão, zinho seria um erro, que se é violão é grande, zinho é pequeno. Mais tarde, com o aparecimento da eletrônica, pós-guerra em 1920, surgiu então a Electric Span Guitar, guitarra elétrica espanhola, que iniciou com um captador em 1920, 1950. Mas antes de chegar ao captador, era colocado um microfone dentro do instrumento. A presença da tecnologia em parceria com a eletrônica, internet, desembocou num grande evento que é a guitarra MIDI, conectada ao computador, facilita ao tocar as notas aparecerem simultaneamente através de um programa digital nas partituras. Bueno, espero que les hayan gustado el video y
Empezamos entonces por conocer un poco de la guitarra y enseguida, quizás no en este video, pero en otro futuro, vamos a hablar un poco sobre música, sobre técnicas para la guitarra y todo más. Esa es una introducción. Así que, bueno, la guitarra, les exhibo esa que es mía. La guitarra básicamente tiene acá la cabeza, la pala. Acá tenemos el clavijero con 3 clavijas, ¿okay? Que es donde se afina el instrumento. Y tenemos acá también la cejuela o hueso también, porque es hecha de hueso, ¿verdad? Y bueno, enseguida tenemos acá el brazo o la mástil también. El brazo del instrumento tiene entonces 12 diapasones. Cada uno de esos es un diapasón. Y cada diapasón es separado por un traste de metal. Esa pieza de metal acá. Esa piecita de metal separa cada diapasón. Y tenemos indicaciones también. Eso cambia de instrumento para instrumento, pero aquí ves una indicación en el diapasón tercero, quinto, séptimo, hasta aquí donde hay 2, porque es donde está el diapasón duodécimo. Es una indicación para que todo quede más claro, para que puedas saber dónde estás en el instrumento, ¿verdad? Tenemos acá el cuerpo, la boca, tenemos, bueno, las cuerdas, obviamente, la puente, y también tenemos la secheta acá, sí, la secheta. Esa secheta es muy útil porque aquí, en ese instrumento que es de nylon, las cuerdas son de nylon, en ese instrumento es donde usted va a regular o arreglar la altura de las cuerdas en relación al cuerpo de la guitarra, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también la parte donde suenan, donde se encuentran los sonidos más graves, acá los medianos y acá los más agudos. Pero cuando vas a tocar, aquí suena más agudo, aquí un poco más mediano y aquí más grave. Eso es muy importante saber para que puedas explorar los sonidos que quieres, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Obviamente vas a utilizar las manos. Estoy un poco molestado acá por un accidente que tuve mientras estaba corriendo, pero bueno, entonces básicamente tocar la guitarra involucra las manos, así que es siempre importante tener un dominio muy bueno en las manos. Acá en la mano derecha es importante que la posición de la mano sea exactamente esta, porque de otra manera usted no va a herir las cuerdas de la manera apropiada, va a sonar algo así, pero si las hiere así, el sonido es más fuerte y también es más apropiado. Pero no siempre es tan fácil, obviamente, tocar así. Es una cuestión de costumbre. Y acá en la mano izquierda, bueno, vamos a hacer varios ejercicios, pero además de los ejercicios es importante que sepa que la distancia nunca debe ser muy grande. Por ejemplo, si yo estoy tocando, digamos, así, no puedo hacer así. No. Siempre manteniendo los deditos cerca de cada diapasón. Y vamos a hacer ejercicios, así que no te preocupes, ¿ok? Esa es solo una introducción.
Bueno, creo que por ahora está bien. En el video siguiente vamos a estudiar un poco más sobre ejercicios y también vamos a saber un poco más sobre la historia de la música, las notas y estudiar un poco más sobre la parte teórica musical. Ok, muchas gracias, espero que les haya gustado y que esté acá en un video próximo, futuro. Dale, muchas gracias y hasta luego.